برام داستان روز اول دانشگاه من خوش اومدی. Quatrième épisode. J'ouvre la porte de l'appartement. L'appartement est vide, mes colocataires sont toujours dehors. Je vais dans la cuisine, je mets mes cours sur la petite table, me jette un coup d'œil à la cuisine. J'espère que tu ne souffres pas de claustrophobie. C'est une question d'habitude. Je ne passe pas beaucoup de temps dans la cuisine de toute façon. Je me fais toujours un sandwich vite fait et je mange dans ma chambre. J'ouvre la porte de l'appartement. در آپارتمان رو باز میکنم. L'appartement est vide. آپارتمان خالیه. Mes colocataires sont toujours dehors. هم اتاقیان مثل همیشه بیرونن. Je vais dans la cuisine. میرم داخل آشپزخونه. Je mets mes cours sur la petite table. خریدامو روی میز کوچولو میذارم. و moi je un coup d'œil à la cuisine. ما هم یه چشمی میندازه به آشپزخونه. همون سگه. Il n'y a pas de fenêtre dans la cuisine. یه پنجره تو این آشپزخونه نیست. J'espère que tu ne souffres pas de claustrophobie. امیدوارم ترس از فضای بسته نداشته باشی. C'est une question d'habitude. بحث عادته. Je ne passe pas beaucoup de temps dans la cuisine de toute façon. من خیلی وقتمو توی آشپزخونه صرف نمی‌کنم به هر حال. Je me fais toujours un sandwich vite fait. معمولا یه ساندویچ سریع حاضر شو درست می‌کنم. Je mange dans ma chambre و توی اتاقم می‌خورم. J'ouvre le frigo parce que j'ai faim. Je cherche le morceau de fromage que j'ai acheté hier sur la deuxième étagère parce que la deuxième étagère m'appartient. C'est pas vrai. Mon fromage a encore disparu. J'ouvre le frigo parce que j'ai faim. در یخچال رو باز میکنم چون گشنمه. Je cherche le morceau de fromage que j'ai acheté hier. دنبال پنیری میگردم که دیروز خریدم. Sur la deuxième étagère. توی طبقه دوم دنبالش میگردم. Parce que la deuxième étagère m'appartient. آخه طبقه دوم یخچال متعلقه به منه. C'est pas vrai. C'est pas vrai بچه، یعنی واقعی نیست. نمیتونه واقعی باشه. یعنی شوخی میکنی، واقعی نیست. Mon fromage a encore disparu. پنیرم غیب شده، پنیرم ناپدید شده. Que se passe-t-il demande-moi. Les filles veulent toujours ma nourriture et sont trop paresseuses ou ils n'ont pas d'argent pour faire les courses. Fais les biscuits pour chiens et on les mangera ensemble. Je devrais manger des biscuits pour chiens? Non, non merci. Je veux manger comme une personne civilisée. Du pain du mie avec du beurre, du fromage, la tomate que j'ai achetée hier. Mais la tomate a disparu aussi. Je refais le frigo. J'en ai marre, vraiment. Que se passe-t-il? Demande-moi. سگه ازش میپرسه چه خبر شده؟ چی شده؟ Les filles veulent toujours ma nourriture. این دخترها همیشه غذای منو میدزدن. Elles sont trop paresseuses. اونا خیلی تنبلن. Ou elles n'ont pas d'argent pour faire les courses. یا اصلا پول ندارن خرید کنن. Fais les biscuits pour chiens et on les mangera ensemble. بیسکویت سگ رو درست کن و ما با هم میخوریمش. Je devrais manger des biscuits pour chiens. من باید بیسکویت برای سگا رو بخورم. Non, merci. Je veux manger comme une personne civilisée. نه ممنون. من قراره مثل یه انسان با تمدن غذا بخورم. Du pain du mie, یه نون نرم avec du beurre, با کره, du fromage, با پنیر, la tomate que j'ai acheté hier. و گوجه‌ای که دیروز خریدم. Mais la tomate a disparu aussi. اما متاسفانه گوجه هم ناپدید شده. Je referme le frigo. دوباره در یخچال رو میبندم. Je n'ai marre vraiment. Je n'ai marre بچه، یه اصطلاح اکسپرسیونه به این معنی که دیگه صبرم به تهش رسیده، دیگه خسته شدم، دیگه حالم به هم میخوره. Je n'ai marre vraiment. واقعا دیگه خسته شدم. Je te conseille les biscuits pour chien fait maison. Ils seront plutôt bons si tu n'es pas maladroit. Mo, tu comprends? Tu m'énerves avec tes biscuits. Mo, baisse la tête. Désolée, dis-je. Je suis mauvaise humeur, ok? Faisons des biscuits pour chien. Je te conseille les biscuits pour chien fait maison. میگه من بهت بیسکویت خونگی سگ رو پیشنهاد میکنم. Ils seront plutôt bons si tu n'es pas maladroit. اگه دست و پا چلفتی نباشی تو درست کردنش خیلی خوشمزن، خیلی خوبن. Moi tu comprends؟ مود میفهمی حالیته؟ Tu m'énerves avec tes biscuits. با این بیسکویت ها اعصابمو خورد کردی یا رو نرومی. Mo baisse la tête. سگ مو سرش رو میندازه پایین. Désolée, dis-je. میگم بهش معذرت میخوام. Je suis de mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur. یعنی رو مود بدیم. حالم خوب نیست. اوکی، faisons des biscuits pour chien. بریم که بیسکویت سگ رو درست کنیم.
Super! Il suffit de mélanger une centaine de grammes de farine avec une centaine de grammes de flocons d'avoine, puis tu ajoutes le fromage blanc, tu écrases la banane et ce n'est qu'à la fin que tu ajoutes une vingtaine de centilitres d'huile d'olive. Tu règles le four à 120 degrés et tu laisses cuire 15 minutes et c'est tout. Super! فوق العاده. Il suffit de mélanger une centaine de grammes de farine avec une centaine de grammes de flocons d'avoine. میگه کافیه که 100 گرم از آرد رو با 100 گرم جو دوسر یا بلغور جو دوسر میکس کنی، قاطی کنی. Puis tu ajoutes le fromage blanc، بعد پنیر سفید رو بهش اضافه کنی، tu écrases la banane و بعد موز رو توش اینطوری بکوبی، له کنی. Et ce n'est qu'à la fin que tu ajoutes une vingtaine de centilitres d'huile d'olive. و میگه نزدیک آخرشه که باید یه حدوداً 20 سانتیلیتری روغن زیتون اضافه بکنی. Tu règles le four à 120 degrés et tu laisses cuire 15 minutes. Tu règles le four à 120 degrés یعنی فر رو روی دمای در واقع 120 درجه میذاری و میذاری 15 دقیقه بپزه. C'est tu همین. Tu t'y connais? Dis-je, j'ouvre le sac avec les courses. Je prépare une pâte pendant que me regarde. Maintenant, je dois rouler la pâte et la couper. Tu veux que je fasse des biscuits rectangulaires? Ce serait le plus simple, justement. Non, dis-moi. Fais-les en forme d'os. J'adore les biscuits en forme d'os. C'est comme ça qu'ils sont l'air le plus appétissant. Tu t'y connais? Yani خوب بلدی. دیش به سگ گفتم et j'ouvre le sac avec les courses و ساکی که توش خریدام بود و باز کردم. Je prépare une pâte pendant que me regarde. همینطور که سگ داشت بهم نگاه میکرد پت رو درست کردم. چون منظورش از پت اون مخلوط آردیه که اینطوری خمیر ماننده و میخواد فرم بهش بده. Maintenant je dois rouler la pâte et la couper. میگه الان وقتشه که من اینا رو رول بکنم این خمیر رو و کاتش بکنم. Tu veux que je fasse des biscuits rectangulaires؟ که میخوای که شکل مستطیل در بیارم این بیسکویت ها رو؟ Ce serait plus simple. خیلی راحت تره. Je demande. من درخواست کردم از سگ. Non, dis-moi. سگه میگه نه. Fais-les en forme d'os. شبیه فرمت استخون بسازشون، درستشون کن. J'adore les biscuits en forme d'os. میگه من بیسکویت ها رو به فرم داس دوست دارم، یعنی به فرم استخون دوست دارم. C'est comme ça qu'ils sont l'air le plus appétissant. اینجوریه که به نظر خوشمزه میان. Je ne trouve pas l'idée particulièrement appétissante. C'est assez difficile à réaliser, mais je te coupe encore une trentaine de biscuits au couteau pour qu'ils prennent la forme d'un os et je les mets dans le four. Je ne trouve pas l'idée particulièrement appétissante. میگه من که متوجه قسمت خوشمزه شدنش به شکل استخون نمیشم و assez difficile à réaliser. خیلی هم سخت انجامش. Mais je découpe encore une trentaine de biscuits au couteau pour qu'ils prennent la forme d'un os. میگه اما حدوداً 30 تا بیسکویت رو با چاقو به شکل استخون در میارم که شکل استخون بگیره. Et je les mets dans le four و میذارمشون توی فر. Puis on va dans ma chambre, je m'assois sur la seule chaise présente et j'ouvre un livre sur l'histoire de la dynastie Ming en Asie. Je dois rattraper mon cours manqué aujourd'hui. Le tapis est complètement usé, dit Me. Toujours assis dans le couloir, le propriétaire doit être une personne négligente. Puis il ouvre la porte de la salle de bain. Ah, tu vas aux toilettes? Je demande. Tu ne préfères pas sortir, il y a un parc tout près. Tu vas toujours au parc pour faire tes besoins? Tu vas toujours au parc pour faire tes besoins? Il me demande. Ah, bien sûr que non, il y a des toilettes pour ça. Tu vois, je préfère aussi utiliser les toilettes. Puis on va dans ma chambre. با هم میریم اتاقم. Je m'assois sur la seule chaise présente. من میشینم روی تنها صندلی که اونجا موجوده. Et j'ouvre un livre sur l'histoire de la dynastie Ming. و یک کتاب تاریخ که راجع به سلسله منگ آنازی در آسیاس رو میخونم. Je dois rattraper mon cours manqué. باید کلاسی که از دست دادم رو جبران بکنم. Aujourd'hui. امروز از دست دادم. Le tapis est complètement usé. این فرش کاملا زبال در رفته است. دیم سگ گفت. Toujours assis dans le couloir. باید همیشه نشست توی راه رو. Le propriétaire doit être une personne négligente. صاحبخونه باید آدم غافلی باشه یا مثلا آدمی باشه که بی توجه به این چیزا.
Puis il ouvre la porte de la salle de bain و بعد در دستشویی رو باز میکنه. سگه. Tu vas aux toilettes? داری میری دستشویی؟ Je demande. من ازش پرسیدم. Tu ne préfères pas sortir? Il y a un parc tout près. ترجیح نمیدی بری بیرون؟ یه پارک همین نزدیکی هست. Tu vas toujours au parc pour faire tes besoins? تو هر وقت بخوای احتیاجات تو رفع و رجوع کنی میری پارک؟ Il me demande. ازم پرسید. Bien sûr que non, il y a des toilettes pour ça. البته که نه. خب توالت براش. خب دستشویی واسه همینه دیگه. دستشویی براش هست. Tu vois? میبینی؟ Je préfère aussi utiliser les toilettes. پس منم ترجیح میدم از در واقع توالت یا دستشویی استفاده کنم. Je ne réponds pas et je regarde disparaître dans la salle de bain. Après quelques minutes, il revient et dit « La salle de bain est dégoûtante. » Oui, je sais, le plan de nettoyage n'est jamais respecté. Aucun d'entre nous ne veut jamais nettoyer ici. Ah, je crois que les biscuits sont prêts. On les goûte? Oui, volontiers. Je ne réponds pas. من جوابشو دیگه ندادم. Je le regarde disparaître dans la salle de bain. و دیدمش که توی دستشویی یا حموم رفت و ناپدید شد. یعنی وارد حموم دستشویی شد. Après quelques minutes, بعد از چند دقیقه, il revient et dit, برگشت و گفت, la salle de bain est dégoûtante. دستشویی حمومت فاجعه است، اینقدر کثیفه، حال به هم زنه اصلا. Oui, je sais. آره میدونم. Le plan de nettoyage. برنامه تمیز کردن n'est jamais respecté. هیچ وقت بهش احترام گذاشته نمیشه. Aucun d'entre nous veut jamais nettoyer ici. هیچ کدوم از ما نمیخواد اینجا رو تمیز بکنه هیچ وقت. Je crois que les biscuits sont prêts. حس میکنم که بیسکویت آماده است. On les goûte. بریم طعمش رو بچشیم. Oui, volontiers. volontiers بچه یعنی با کمال میل. بریم که تستش کنیم یا بخوریمش. Je goûte les biscuits et c'est vrai qu'ils ne sont pas mauvais. Comme j'ai un peu faim, j'en mange même plusieurs. Moi aussi. Il a l'air content mais il dit on aurait dû mettre un peu de sel. Je goûte les biscuits et c'est vrai qu'ils ne sont pas mauvais. من بیسکویت رو طعمش رو چشیدم و c'est vrai qu'ils ne sont pas mauvais و واقعا بد نبود. Comme j'ai un peu faim و چون منم یکم گشنم بود j'en mange. منم خوردم. même plusieurs. حتی چند تایی. Moi aussi. سگم خورد. Il a l'air content mais il dit بچه من میگم سگه منظورم همون موه. Il a l'air content mais il dit اونم به نظر خوشحال میاد و بهم گفت on aurait dû mettre un peu de sel. به نظرم باید یکم نمکم بزنیم. Et c'est à ce moment que les filles mes colocataires rentrent. و همون لحظه بود که هماتاقیام دخترها برگشتن. Quand elles voient le chien ils sont toutes excitées. وقتی سگو دیدن همشون هیجان زده شدن. Gaël, une petite blonde aux cheveux courts, dit même qu'il est super mignon. Gaël که یه دختر با موهای بلوند کوتاهه گفت که چقدر این بامزه است. سوپر بامزه است، یعنی خیلی بامزه است. مو الر فلته. مو که به نظر خوشنود شده بود از تعریفی که اون ازش کرده بود. En tout cas, il fait une somme possible pour plaire aux filles. به هر حال در همه شرایط تمام تلاشش رو میکنه که دخترها رو خرسند کنه. En tout cas, il fait tout son possible. یعنی همه ممکنهاش رو میذاره، همه تلاشش رو میذاره. Et il a beaucoup de succès. و خیلی هم موفقه. Mais les filles ne restent pas longtemps. Il y a une nouvelle brasserie qui ouvre dans le quartier et elle me demande si je veux venir. Leur enthousiasme est vraiment contagieux, mais je ne peux pas. Je dois travailler pour rattraper mes cours manqués. Je dois bien que j'en ai raté 2 aujourd'hui. Mais les filles ne restent pas longtemps. دخترها زیاد نمیمونن. Il y a une nouvelle brasserie qui ouvre dans le quartier. brasserie بچه‌ها به این معنیه که یه آبجو فروشی، یه مشروب فروشی که تو فرانسه هست تازه باز شده توی محل کی ouvre dans le quartier et elle me demande si je veux venir. و ازم میخوان که اگه میخوام برم. leur enthousiasme est vraiment contagieux. میگه که این علاقه شون این علاقه و ذوقی که دارن واقعا مصریه، یعنی به منم رسید. mais je ne peux pas. اما من نمیتونم. je dois travailler pour rattraper mes cours manqués. باید کار کنم روی جبران کلاس هایی که از دست دادم. Je crois bien que j'en ai raté 2 aujourd'hui. باور دارم که امروز 2 تا از دست دادم. 2 تا کلاسمو از دست دادم. Elle sort en riant, la porte se referme et me dit Tu es fou?
Pourquoi tu ne sors pas avec elle? 3 nanas d'un coup et tu laisses passer le ben. Je réponds, elle m'intimide, tu vois bien comment ils sont. C'est vrai quoi? Regarde-les, ils se sentent tellement bien ensemble. Je ne me sens pas à ma place. Elles sortent en riant. با خنده خارج میشن. La porte se referme. و در میبنده. Emma dit, و سگ اما میگه tu es fou, دیوونه شدی؟ Pourquoi tu ne sors pas avec elle? چرا با دختران نرفتی بیرون؟ 3 nanas d'un coup. نانا یعنی بچه دختر. نانا حالا نمیدونم توی فارسی هم وارد شده یا نه. 3 nanas d'un coup. 3 تا دختر با هم tu laisses passer لوبن. 3 تا دختر با هم و میذاری که این مثلا این معامله همینجوری بره، ول میکنی به امون خدا. شقیپون علمان تیمید، اونا منو خجالت زده میکنن. جواب دادم تو vas bien comment ils sont. تو خوب میبینی اونا چجوری هن. c'est vrai. c'est vrai quoi. regarde-les. آره میبینی، نگاهشون بکن. elles se sentent tellement bien ensemble. je ne me sens pas à ma place. اینقدر اونا با هم خوبن، یعنی با هم خوشحالن که من فکر نمی کنم جایی که بهش تعلق دارم یا منم باید برم. Laquelle tu préfères? Demande-moi. Quoi, moi? Ah, mais je ne sais pas. Moi, j'ai un petit faible pour la blonde aux cheveux courts. Elle est plutôt adorable. Tu ne trouves pas? Gaëlle? Non. Je sens que ma tête devient tout rouge et j'essaie de penser à autre chose. Laquelle tu préfères? کدومش رو ترجیح میدی؟ Demande-moi. سگه میپرسه. Quoi? چی؟ moi? من؟ je ne sais pas. اما من نمیدونم. Moi, j'ai un petit faible pour la blonde aux cheveux courts. میگه من یه کمی کراش دارم روی این دختر مو بلوند کوتاهه. Elle est plutôt adorable. خیلی دوست داشتنیه. تو نتروف با؟ تو اینجوری نیستی؟ تو اینجوری فکر نمی کنی؟ تو نتروف با؟ Gaëlle? Non. Gaëlle? نه. Je sens que ma tête devient toute rouge. J'essaie de penser à autre chose. احساس میکنم که سرم قرمز شده، صورتم قرمز شده و ترجیح میدم به چیز دیگه‌ای فکر بکنم. Je vois que tu en penses pour elle aussi. Dis-moi. Non, mais toi, pourquoi tu n'as pas dit un seul mot pendant qu'elle était là? Mais les chiens ne sont pas censés parler, voyons. Ils ne font surtout pas. Tu le fais bien avec moi. Avec toi, ce n'est pas pareil. Je vois que tu en penses pour elle aussi. میگه میبینم که تو هم روش کراش داری. دیمو سگه میگه. Non, mais non, maman, toi, pourquoi tu n'as pas dit un seul mot pendant qu'elle était là? چرا تو حتی یک کلمه وقتی اون دخترها اینجا بودن حرف نزدی؟ Mais les chiens ne sont pas censés parler. آخه سگا که قرار نیست حرف بزنن. voyons بچه یعنی come on. بس کن. کوتاه بیا. Il ne faut surtout pas. نباید این کارو بکنن. Tu le fais bien avec moi. اما تو خوب با من انجامش میدی. یعنی خوب با من حرف میزنی. Avec toi, ce n'est pas pareil. آخه با تو که یکی نیست. یعنی یکسان نیست داستان. قضیه فرق میکنه. Et il devient plus taciturne d'un coup. Ce n'est plus le même. Il redevient un petit chien gris, normal et triste. J'approche la main, mais j'hésite à le caresser. Cela m'a fait tout bizarre quand même. Mais en voyant ma main, me bondit. Mais bondit, qu'est-ce que tu fais avec ta main? On n'est pas des muflettes. Et il devient plus taciturne. میگه که خیلی taciturne شد، یعنی که کم حرف شد. یهو ناگهان دنکو. Ce n'est plus le même. دیگه مثل قبل نبود. Il redevient un petit chien gris. دوباره یه سگ خاکستری شد. normal et triste. نرمال و غمگین. j'approche la main. دستمو نزدیکش بردم. et j'hésite à le caresser. اما شک کردم که میخوام نازش بکنم. cela me fait tout bizarre. آخه همه چیز عجیب به نظر می اومد. quand même در عین حال همه چیز عجیبم بود. mais en voyant ma main me bondit. اما با دیدن دست من در واقع سگ گفت، سگ بهم پرید که qu'est-ce que tu fais avec ta main؟ با دستت میخوای چیکار کنی؟ on n'est pas des muflettes. ما که بچه نیستیم. خب بچه‌ها، امیدوارم که از این اپیزود خوشتون اومده باشه. تا اپیزود بعدی، au revoir.